हेलो वेलकम टू सक्सेस आज आलोचना करा फ्री बोर्ड एग्जाम 2024 दशम श्रेणी साधारण विज्ञान है जी मो चैनल सब्सक्राइब करना सक्सेस है कॉपीराइट उस्ताद सेट सी बुझल दीर्घाय पर्याय सरकारी निष्क्रिय मौलिक माने क्यों ग्रुप रे स्थान पाई क्योंरे अष्टादश एक अवतल दर्पण रे समस्त 10 सेंटीमीटर दूर रे रहिले एक वस्तुर रहिबा यार रूप यार गुणर आकार 1 वर्ग बढ़िगला यार आंसर केते किलोमीटर हो प्रतिबिंब केते हो प्रतिबिंब केते 20 सेंटीमीटर हम नेक्स्ट साधारण चक्षु पाई स्पष्ट दर्शन सर्वनिम्न दूरता केते सर्वनिम्न दूरता 0.25 सेंटीमीटर गोटे नियम अनुसार विद्युत विभागर कहा समानुपाती क्या सहित विद्युत स्रोतर फ्लेमिंगर बामहस्त नियम अनुसार तर्जमी कौ दिग सूचाऊ थाए कौ दिग को विद्युत वाहक बन सिनाबार संकेत कौन HGS कौन सल्फेट सस्पेट्रु जलर अपसारण घटिले ताहा वर्णना कौन हुए धला निम्न रासायनिक पदार्थर मध्यरु केउटी सूर्य आलोकर विघटित होता है कोडी AgBC थर्मीटर प्रक्रिया रे ओफ्रेन ऑक्साइड सह केउ पदार्थ प्रतिरोधक करा जाय पारे कोडा एल्युमिनियम 25 टी कार्बन थिबा एल्युमिनियम केतोटी H अछि केतोटी H अछि केतोटी और 40 टी H अछि दुटी लेंस पार जथा 3.5D ओ -2.5D हेले मिश्रित लेंस रो 5 केते हेबो केते हेबो केते 21 नील अल्कोहल तरंगर दैर्घ्य लाल आलोकर तरंगर दैर्घ्य केते गुण केते 1 तक 1.8 2 ओम 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधक सर्वनिम्न समतुल प्रतिरोधक केते हेबो 1 ओम विद्युत प्रवाह केते बेले सचेतन कहा उच्च कार्य करे मोटर तदार चुंबक विद्युत अलंकार विद्युत पंखार केतोटी हेले की काम करे कौन विद्युत सूत्र लिखि दो आंसर कह दउची देखो पढ़ी लिखि दबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तार पद्धति हला नेक्स्ट फैंसी फाइन क्षारीय माध्यम रे केउ रंग परिवर्तन होता केउ रंग परिवर्तन केउ रंग गोलापी रंग धातु मानक मध्यरु किए सर्वाधिक प्रत्याशील किए CO कार्बन यौगिक बहुलता कारण कौन उपभोक्ता समस्त है डुबे रिन सजाई ग्रुप गुड़िक कौन करुले डाएट है नेक्स्ट चित्रटा देख आस चित्र रे ए ओ बी प्रांत मध्य संबर प्रतिरोध केते 2/3 ओम दूरत्व दृष्टिर निराकरण पाई चक्षु लेंस पारिबार केउ परिवर्तन आवश्यक वृद्धि है 1.5 प्रतिरोध विशिष्ट काच मध्यरु प्रवेश करुवा आकार केते 3 × 10
mg ହେଲା ସେଟାରୁ ବାହାରି ଗଲା କେତେ 2 × 10⁻m sg ମାଇନସ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ଗ୍ରୁପ 14ର ମୌଳିକ ସରଞ୍ଚନା 28384 ହେଲେ ତାହାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ? ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା। କେଉଁଟି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟେ? କେଉଁଟା? C2H4। କେଉଁଠି 5R ନୀତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରୁହେ? କେଉଁଟା? ସଂରକ୍ଷଣ। କେଉଁଠି ଜୈବିକତା ମୂଳକ ଆଧାର? ପ୍ରାଣୀ। ସାମାଜିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କେବେଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1976 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ଅପୁଞ୍ଜନ ଦେଖାଯାଏ? ଉପାବସ୍ଥାରେ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ନା ତାରାଟା। କେଉଁ ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅପମାନିତ ଜନକ ଅଟେ? କ'ଣ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ? କେତେ? 640। ନେକ୍ସଟ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ? ଭକ୍ଷକ। କେଉଁ ଭକ୍ଷକ? ମାଂସାଶୀ। କେଉଁଟି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ପୋଷକ? ଯୁଗ୍ମ ପୋଷକ କେଉଁଟା? ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍। କେଉଁଟି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃହତ ଅଂଶ? ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶ। କେଉଁଟା ହେଲା ବୃହତ୍ତମ? ହେଲା ଘାତପାନ୍ଧି। କାହାକୁ ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ? ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଗ୍ନେୟ LD ନାଇଟ୍। କାହାକୁ ଗଲା? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃହତ୍ ଶରୀର ଅନ୍ତର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପୁରଃସରଣ। ଜିଆ ଜୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁଟି କୋଭିଡ-19ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ? କୋଭିଡର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟା? ଛାତିରେ କଫ ଜମିବା। କେଉଁ ଜୀବନଟି ସାର ବ୍ୟାଧିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଷକ? ସିଲେକ୍ଟ। କୋଭିଡ-19 ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଧି କେତେ ଦିନ? 1 ରୁ 14 ଦିନ। କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱଦନ ଅଂଶ? ଷ୍ଟୋମ୍। ପି ପ୍ରକାର ସିଲ୍କେନ୍ କେଉଁ ଖତ ମିଶିଥାଏ? କ'ଣ? ବୋରୋନ୍। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପବନ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପବନ ଶକ୍ତି। କେଉଁ ଶକ୍ତି ହୀନ ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳନ୍ଧୀରେ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ହୃତ୍ ଓ ନିମ୍ନ ମରଣ। ଚେପ୍ଟା କୁମିର ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ହେଲା କାହା ଜରିଆରେ ଜିଆର ପଦାର୍ଥ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନକୁ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ? କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମଜ। ମଟର ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣରେ କେଉଁ ଗଛ ଅଗ୍ରଭାଗର କାରକ? ହଳଦିଆ। କେଉଁଟି ଯକୃତାନ୍ତ ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ? ୱେଇନ୍। ନିର୍ମୂଳୀ ଡ୍ରୋସୋଫିଲା ଜୋକ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ହେଲା ଦରଜବୀୟ। ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? କ'ଣ? ଅଧିଦିବା। ତେଣୁ ଚାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସକ୍ସେସ୍ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ 50ଟି ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେନି।
ତୁମେ ଯାଇ ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷାରେ 150 ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍